Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Medar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Medar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Tunajua tuko chini ya mwendo, chini ya jua. La manière la Bible c'est ceux qui racheté les temps car les jours sont mauvais. Namna Biblia kunatuambia ni mwendo wakati kwa sababu siku ni mbaya. Benga amabezande bena bikamwa. Mwenye alituita ni Mungu wa miujiza. Enda kelio. Yesu alikuumba, asali keuzala, anafanya ukue, ezande zambi. Iko njo Mungu. Yango moni bomo inayonyonso ifweza la pona ye. Inafaa maisha yako yote kwa ajili yake. Osalemi na ye, unaumbwa na yeye, pe pona ye. Na juu yake, outi pe pana ye. Na unatoka kwake. Ozawana po servir na louange ya kombo na ye. Uko pale tutumikishe juu ya sifa ya jina lake. Ozana mosusu teo kozongi salokumu. Hauna mwingine wa kumrudishia shukrani. Ezande le Seigneur de gloire. Iko ndio Bwana wa utukufu. Voilà pourquoi one maana tangu nyonso tokumisaka ye. Wakati wote tunakuwa na mtukuza. Otato la kaye paska za monene. Tunamshuhudia kwa sababu yeye ni Mungu. Etundimisama ke pariende tozali kuzwa souffle. Tunahakikishwa kwa njia yake tuko na na nzela ya Jésus nde tozosala mouvement tozotambola. Njia ya Yesu tuko na tembea. Na nzela ya Jésus tozali. Na njia ya Yesu ndio tuko. Donc soki ye alobika mibendi seke biso pe tozate. Kama nasema chikokote inataka kusema sisi hatutakuwa. Oui, bakotangela biso le verset 17 na 18 tukoma deja na suka ya Apocalypse 12 ango. Watatusomea mstari wa 17 na 18 tukunafika mwisho ya baba na verset 13 tena verset 18. Banje mstari wa 13 mpaka 18. Apocalypse chapitre 12, je lis les versets 13 jusqu'à 18 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait affronté la femme mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle nourrit un temps, le temps et la moitié des temps. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité.
à ceux qui gardent les commandements de Dieu kwa wenyewe wakichunga sheria ya Mungu et qui ont le témoignage de Jésus. na wako na ushuhuda wa Yesu. Et il s'étend sur le sable de la mer. Akasima juu ya mchanga wa bahari. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions aux lectures. Bwana ongeze baraka juu ya usomi. Tulobaki ke tolekeli awawa Tulisema tunapitia hapa pona to comprendre mouvement weza na Osée 6. juu tutambue mtingiziko yenyewe kwa kitabu ya Hosea sura ya 6. Osée 6 epesi 3 jours. Hosea sura ya 3 inaleta masiku 3. Et totalisaki ke dans 2 jours Israël ozala guéri. Ilionyesha siku mbili Israeli ataponeshwa Et le 3e jour azozala relevé. na siku ya 3 atasimamishwa. Tulobaki entre 2 jours na 3e jour shit moko ezawana. Tulisema ndani ya siku mbili na siku 3 anguko mweko pe katikati. Wana langage tozana ngo na Osée 6. Na njoo usemi tunayo ndani ya kitabu ya Hosea. Alors shit wana nde tozwaki langage Jésus alobaki na Matthieu 24. Ile anguko ndio tulichukua usemi Yesu alitoa kwa Mathayo 14. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, Wakati mtaona machukizo aliyesema nabii Daniel établi en lieu saint. inawekwa pahali patakatifu. L'autre fois, natalisaki bino lieu saint. Siku iliyopita nionyesha pahali patakatifu. Nalobaki ke nyonso ezalaki construite comme la maison. Il y a tente d'assignation na désert. Nilisema Les yote lieux rencontre. Nilisema yote yenyewe imejengwa kama vile nyumba kuhema ya kusanyiko changani Ezalaki et sainte. ilikuwa takatifu. Alors, totalisaki les parvis pe ezalaki lieu saint. Na tulionyesha baraza ilikuwa pahali patakatifu. Ezalaka na lieu saint appelé lieu saint. Inakuwa na pahali patakatifu inaitwa patakatifu. Oyo ezalaka comme la partie oyo ezalaka na chandelier. Yenyewe inakuwa sehemu iko na kinara ya taa. Ezalaka na table après ya pain de proposition. Inakuwa na meza ya mikate ya onyesho. Ezalaka aussi na hôtel ya parfum. Inakuwa vile na madhabahu ya uvumba. Ezalaka lieu saint. Inakuwa pahali patakatifu. Mais il faut yeba aussi que les parvis eza aussi lieu saint. Inafaa kujua vile baraza inakuwaka pahali patakatifu. Là tozalaki na écriture nini? Pale tulikuwa na andiko kali. Tozwaki Lévitique chapitre 6. Tulikamata Walawi sura ya 6. Tangu tozwaki Lévitique 6, basi na biso yango na votre Mupenda. Wakati tulikamata Walawi sura 6, batukamatia mtume Mpenda. Lévitique 6, Walawi sura ya 6. ajuka la verset 9. Anachukua tu mstari wa 9. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Haruna na wana wake watakula ile tabakia kwa ajili ya sadaka. Ils les mangeront sans levain, Watakula pasipo chachu dans un lieu saint, pahali patakatifu. dans les parvis de la tente d'assignation. Baraza ya hema ya kusanyiko. Zo aussi verset 19. Kamata 19. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Mana makuhani wenye batatoa teketezo batakula. Elles seront mangées dans un lieu saint, watakula pahali patakatifu, dans les parvis de la tente d'assignation. ndani ya baraza ya hema ya kusanyiko. Pourquoi nazui ba lecture wana? Juu ya nini nakamata mausomi? Nazui yango po Apocalypse 11 ezolobela parvi. Nakamata kwa sababu Ufunuo 11 iko nasema juu ya baraza. Et Apocalypse 11 elobi Na Ufunuo 11 nasema verset 1 à 2. mstari wa kwanza na wa On pili. me donna un roseau semblable à une verge, Walinipatia nyasi mfano wa muti en disant, na kusema, lève-toi simama et mesure le temple de Dieu, na pima hekalu ya Mungu, l'autel madhabahu et ceux qui y adorent. na wote wenyewe wakiabudu. Mais les parvis extérieurs du temple, Lakini baraza ya nje ya hekalu laisse-les de côté acha yao et pembeni, ne les mesure pas, usipime yao, car il a été donné aux nations. kwa sababu ilipewa kwa mataifa. Parvis extérieur
Israeli pesa mena ke pa ba nation po basale lango ni sehemu ya nje ipewa kwa mataifa tupafanye nini? Yoka réponse. Sikia jibu. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte. Watakanyaka kumiguu mji mtakatifu. Maintenant babengi parvi la ville sainte. Banaita baraza mji mtakatifu. Donc les parvis, on a dit les parvis oyo Moïse azala. Unaona baraza yenyewe Musa alifanya Etaisaka Israël naturel. inaoneshaka Israeli ya mwili. Yango moni soki mutasali masumu. Na tunaona kama mtu anafanya dhambi. Nyama babomaka ye libanda ya parvi te babomaka nyama na parvi. Nyama batamuua nje ya baraza, batamuua ndani ya baraza. Lokole lembone salaki bazalaki koboma nyama na parvi. Na mbele ya alama balikuwa naua nyama ndani ya baraza. Nzambe azalaki na incapacité ya kosisa makambo nyonso mpo nasali na biso na likolo. Mungu alikuwa na mamlaka ya kumaliza wokovu wetu hata juu. Esengeleka ya na parvi. Inafaa kuye baraza. Ataki parvi kombo na wezaki Israël. Juu balitia baraza jina yenyewe ni Israeli. Voilà pourquoi apesaki message pa ya Moïse. Ona maana nileta habari kwa Musa. Na Deutéronome 18. Kumbukumbu la Torati 18. Partir verset 15. Tuanze mstari 15. Alobi l'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères. Anasema Bwana Mungu wenu ataamsha ndani ya wandugu na Bwana ni yeye na kati na bango. juu ya nini ndani yao? Parce que ba frère nyonso wana juif balingolo ba parvi. Juu banduku yote bayuda banataka kusema baraza. Ni mambo tamana parvi. Inafaa nyama zaliwe kubaraza. Jésus Christ akoye kobota mana Congo te. Yesu atakia kuzaliwa ku Kongo. Akoye kobota mana Amerique te. Hata zaliwa ku Marekani. Parce que nyama bakanga bango na parvi. Juu nyama banakuwa na mfunga kubaraza. Et parvi est appelé Jérusalem actuelle. Baraza ile inaitwa Yerusalemu ya sasa yenyewe. Et c'est pourquoi tango azalaki kotea. Na ndio maana wakati yeye alikuwa na ubiri. Aebisi ba disciple. Anawaambia wanafunzi. Alobi azo monter à Jérusalem. Anasema kuna panda Yerusalemu. En réalité quand azo monter à Jérusalem azo que ne pas ya vrai parvi. Kwa kweli wakati kuna panda Yerusalemu anaenda ndio kubaraza. Alobi le fils de l'homme sera livré. Anasema mwana wa mtu anatolewa. Pierre atalié. Petro anamwangalia. Alobi sema isanzambe. Anasema isimfurahishe Mungu. Atali mutale dazo comprendre de qu'est-ce que le parvi. Anaangalia mtu atambue baraza anataka kusema Il nini. faut que l'agneau azala arrêté là-bas. Inafaa mwana kondoo afungwe kule En Israël. ndani ya Israeli Précisément à Jérusalem. ku Yerusalemu kweli kweli. Donc c'est que Inataka kusema hivi. Atali si très bien que peuple d'Israël les alaki comme parvi. Anaonesha wana wa Israeli ndio ilikuwa baraza. Oh, le parvis là, c'est ça le lieu saint. Kumbe ile baraza ni pali patakatifu. Mais maintenant, Jésus a son nom. Yesu kunasema hivi. Lorsque vous verrez Wakati mtakapoona l'abomination dont le prophète Daniel machukizo yenyewe nabii Daniel alobaki et s'établir dans le lieu saint. alisema inawekwa pali patakatifu. Tout le monde attend. Wakati Okomona ke barua oyo bazalaki utilisé comme antichrist. utaona wafalme wenyewe walikuwa wanatumikisha sasa bapinga Kristo. Abebisa mingi le sacrifice perpétuel. Balikuwa naharibisha mingi sadaka ya matoleo ya daima. Donc balongola sacrifice za kosele mana parvi. Balitosha sadaka ilikuwa inafanyikana kubaraza. Na batinde abomination na parvi. Banatia machukizo kubaraza. Comme Antiochus Epiphanes. Kwa njia ya Antiochus Epiphanes. Abolongola nde sacrifice perpétuel. Banasema tatosha sadaka ya daima. Yamoneza na Daniel 8. Yao njoko kwa kitabu ya Daniel sura ya 8. Na suku yepe na Daniel 9. Ukafika kwa kitabu ya Daniel 9. Parce que na Daniel 9 wana ndi bazolo bila cette abomination. Daniel 9 ndio kunasemea kwa ajili ya machukizo. Okomona ke abomination ngo eza toujours na parti. Wote wana machukizo kwa tu kubaraza. Aujourd'hui Daniel 9. Tunakamata Daniel sura ya 9. Parce que batebele bakansaki ke abomination ezande na kati ya église. Batu mingi banazalia machukizo za kwanza ndani ya kanisa. Tango na 325 na concile de Nicée. Ile miaka 315 mkutano ya Nicée. Et que l'empereur romain, ule mfano wa Roma, en ce temps-là ezalaki Constantin. Ile wakati ilikuwa Constantin. Basalaki kosala te agwa kotombola évêque balifanya kazi apate na kumuinua
Le premier fait que Sengelenga Kamba, l'église et l'État. Mwongozi wa kwanza mwenye anaweza kuongoza kanisa na serikali. Asalaki ke les cultes ala na porte ya batu nyonso na tawana. Alifanya ule askofu alifanya ibada ikuwe juu ya watu wote. Parce qu'avant il y a eu un empereur comme Nezaki Dioclétien. Mbele yake kulikuwa mfalme mmoja anaitwa Dioclétien. Ezakana na livre même soko kiyao na Saint Paul ezali. Inakuwa na vitabu kaenda hapa kwa Saint Paul hapa. Histoire romaine. Kichwa neno ndio hadithi ya Rome. Makamba zote sana mulimu te. Ugozo uzotanga nongo. Maneno tu ya mwili. Unaweza kama na 5e peda, baiko na ngope na 6e. Même chaka yangu klasi kubwa ya 5 na 6. Histoire romaine. Ile hadithi ya ba Roma. Mais makambo esalimi na mabele tozo tirer instruction selon les prophéties de Dieu. Maneno yanafanyikana duniani tuko na kokota kufuatana na unabii wa Mungu. Donc inataka kusema ye tangu ye a libéraliser religion. Ye wakati anakuya anaachilia madini. Mutu asambela librement. Mutu aombe na uhuru. Bapasaki aussi na ba vote pour na critères mususu. Balipita na kuchagua juu ya maandiko mengine. C'est pourquoi l'église du Seigneur faut ça la très attention. Ndio kanisa ya Bwana mfanye angalisho sana. Et ko soutenir position te po batebele baza na position. Haitasimamisha hatua juu batu mingi biko kama mmoja. Wanaweza makambo Constantin asalaki. Ilikuwa maneno Constantin alifanya. Banani bazondi make Jésus Christ n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Banani niko naamini Yesu Kristo haiko Mungu, iko ndio mwana wa Mungu alimtoa. Banani bazondi makaza Dieu. Banani banaamini kwa Mungu. Bagi minoritaire. Banasema bachache. Je décide. À partir d'aujourd'hui, kwanza leo Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Kwanza leo Yesu Kristo haiko Mungu, iko mwana wa Mungu. Ba Mungu ta. Bato wazaki mukea Jésus et Dieu ba poli. Benye balikuwa kidogo Yesu kwa Mungu banaanza na hayo. Yaone babenga ngona latin credo. Yao ndio wanaitaka kilatini credo. Je crois sans raisonner. Na amini bila kuwaza. Yango balobaka na lingala nandimi yango. Ndio banasemaka hivi tunaamini yao. Donc ezalaka ba credo. Inakuwa ndio ba credo. Uzola na malamu. Unapata mzuri. Ezaki biloko selemaki même na ba 325. Iko maneno yafanyikanaga kumiaka 310. Mais c'était vraiment l'esprit du diable. Ilikuwa roho ya shetani. Parce que le Seigneur asalaki mention na bouche ya David le prophète. Alisema kukinywa ya Daudi na un roi quand il dirige, il faut faire très attention. Anasema mfalme kama kuna ongoza afanye angalisho. Ça c'est l'avertissement pesa ki barua. Iko njo neno yale wapatia wafalme. Azota isa barua ke iko na waonesha wafalme hivi. Ngai Jésus na tomboka kasoki ozombezenga te. Mie Yesu niko na tomboka kama unibusu. C'est ce qu'a dit ce barua. Na ndio vile waambia mafalme juge de la terre. Alisema kwa ajili ya waamuzi. S'il dit cela et pas batu nyonso baza sur la terre comme ça. Kama yeye anasema na batu yote duniani. À combien plus forte raison batu baosamela? Mara ngapi kubatu benye biko naomba? Si tu es prédicateur, il faut avoir l'habitude de baiser Jésus. Kama uko mhubiri nafaa kuwe na tabia kumbusu Yesu. Parole na nyonso faut baiser Jésus. Neno yako yote mbusu Yesu. Asantaka l'amour aux anango envers. Ajikute upendo ndio kono kwa ajili yake. Judas alisaki faut amour ayeko baiser Jésus. Judas alionyesha tu namna moja mbaya kukaa kumbusu Yesu. Jésus a dit ami. Yesu anamwambia parle bébé que tu veux me livrer. Kuile kubusu ndio anataka kunitoa. Mais alaka na vrai baiser. Inakuwa kana kubusu ya mzuri. Soki totangi na psaume 2 kama tunasoma Zaburi sura ya 2 le Seigneur azoloba boye. Bwana kunasema hivi verset 10 mstari wa 10 tina 12 mpaka 12. Et maintenant roi sasa hivi wafalme barua donc azoloba barua iko nasemea wafalme conduisez-vous avec sagesse mjiongoze na hekima juge de la terre wa nini wa mtu wa dunia recevez instruction mupokee adibisho servez l'Éternel avec crainte mumtumikie Bwana na woga et réjouissez-vous avec tremblement na kufurahi ndani ya kutetemeka baisez le fils busu mwana de peur qu'il ne s'irrite ili asitomboke
ye. Sa colère est prompte à s'enflammer. Juu kasirani yake ni tayari kwa kuwaka. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Furaha kwa wote wanamtumainia yeye. Donc, bazoé ça tous les rois de la terre. Bika naambia wafalme wote wa dunia. Tous les juges. Waamuzi wa. Réjouis-toi avec tremblement. Banasema furahi wewe ndani ya kutetemeka. Même un prédicateur, c'est tout un roi. Parce que la gloire du Seigneur, c'est cacher des choses. La gloire des rois, c'est sonder ces choses-là. Les rois sondés, ce sont les 5 dons ministériels. Et les vrais juges sur la terre, ce sont les ambassadeurs de Christ, les ministres. Réjouis-toi avec tremblement. Et en servant, il faut baiser vraiment les fils. Donc quand je prêche comme ça, je baise les fils. Et les fils sentent son amour en moi. Sinon, il va s'irriter. Sinon kusirika makasi. Bona nini verset 11, 12, 10 na 12 za newana. Mstari wa 10 na 12 kopini. Yezo banda soko taya partir à verset 1. Inaanza kama ukaanza kumstari wa 2 ya Zaburi sura ya 2. Ukiiti na verset 9. Unaenda mpaka mstari wa 9. Bazolo ba pourquoi ce tumulte parmi les nations? Anasema kwa nini makelele ndani ya mataifa? Ces vaines pensées parmi les peuples. Na mawazo mbaya ndani ya watu. Donc le Seigneur azomona ba makanisi ya pamba na kata pepe. Bwana kuona mawazo mbaya ndani ya watu. Makanisi ba vaine pensée. Mawazo mbaya. Na kata ba peuple ba nation ba pensée nini ezalaki? Ndani ya watu mataifa mawazo kani ilikuwa. Bazalaki na besoin ba effacer les fils. Balikuwa na amu ba mzime mwana. Agitation nyonso. Mtingisiko yote. C'était pour que les fils azala tuer. Ilikuwa tu mwana auawe. Mais David a posé question. Na David kunauliza. Abi pourquoi ces vaines pensées? Anasema juu ya nini mawazo mbaya? Mutozo monter scène ti aluka kende cimetière akende kokunda les fils. Mtu iko na ti kunaunda maneno mpaka ende makaburi. Akamzike mwana. Ça c'est une erreur parce que azale liste la vallée. Iko kweli upotevu kwa sababu yako njo hata ulozindisa yako bimaka. Hata kuna pendo mzamisha katoka tu. Le fils est très puissant. Mwana kuna uwezo sana. Comme azala ka premier. Namna na kwa mzaliwa wa kwanza. Jacob si aloba premier ni aza comme un petit comme les eaux. Jacob anasema iko kama vile maji. Les fils, les premiers-nés très puissants. Mwana mzaliwa wa kwanza na uwezo. Le fils unique d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Mwana wa pekee wa Abraham ni Yesu Kristo. Il est très puissant. Iko uwezo sana. Wakati wako nafanya mipango ya msilishe. Anaita yao na wazo mbaya. Unapata mzuri. Il faut vraiment les rois s'assembler. Wakati wa wafalme wanakutanika pour chercher à effacer la parole. Juu ya kutafuta kusima neno. Mais lakini atarisi alobi et les princes de ligue avec et contre l'Éternel et contre son nom. Wanajikutanisha wapiganishe Bwana na mpakaliwa wake. Apparemment kwa kuangalia hivi batu ba comprena kitene. Batu bakutambua. Or Jésus-Christ, c'est un Dieu où même les morts écoutent. Alikuwa Mungu hata mauti kunamsikia. Il est allé prêcher les gens qui étaient déjà morts. Alienda kuhubiri benye balikufa. Et ces gens-là ont écouté l'évangile. Na batu balisikia injili. Les vivants aussi l'écoutent. Na benye balikuwa hai banasikia. Azalaki na besoin à se tenir entre les morts et les vivants. Alikuwa na amu asimame ndani ya wafu na walio hai. À se sacrifier pour ceux qui vivent. Ajitoe kwa ajili ya kuishi. À se sacrifier aussi pour la mort basi bakufaki. Ajitoe kwa wale walikufa. Et c'est pourquoi personne qui ne porte que l'ennemi a bomaye. Na ndio maana nileta mlango adui amuue. Mais azalaki une vaine pensée. Ilikuwa mawazo moya mbaya. Bafarisien bazuli kanise balobi. Wafarisayo wanakamata mawazo wanasema. Ba disciple ne bakoki koya kozoe. Wanafunzi
banaweza kukuya Et kumkamata puis bakoyebisa ke asekwi. batasema anafufuka. Alors tosala nini? Tufanye namna gani? Toluka par tous les moyens tutie libanga moko mune. Tafute namna moto Ce sont des vaines pensées. Il faut toujours être iko mawazo mbaya, atafufuka tu. Zola mala. Unapata mzuri. Batie, bagarde, bazui, batie aussi la grande pierre. Banatia walinzi na jiwe kubwa. Omoni bazomona kaka mutu ye moko boye. Biko na mwana tu mtu yeye peke. Soki neti ameki kotele matindika nibanga akongate. Akataka kusimama ala sukume lijiwe hata wewe. Ifatika la kuna zoku akufilibela. Abakia kekuleza kukufa kabisa. Est-ce que c'était des pensées construites? Iko mawazo ya kujenga ile mawazo mbaya. Ba pensée à pamba sur le fils. Ba mawazo mbaya kwa ajili ya mwana. Herode tangu ba mashi ba yeko ebisani. Herode wakati wa akili anataka kumwambia. Tangu bakoti na kata Jerusalem. Banaingia na Yerusalema. Nous sommes venus adorer le roi. Tulikuja kuabudu mfalme. Il est né. Anazaliwa. Il y a le information na bien moja. Ile habari nisijue ya. Abengi bato bazako consulter les écritures. Anaita benye balikuwa naangalia maandiko. Oui, ba pharisien bazui Michée 5. Weli banakamata Mika sura ya 5. Batangeli roi l'écriture. Banamsomea mfalme andiko. Le roi avait besoin toujours de tuer. Lakini mfalme alikuwa tuna amu amue mwana. Parce qu'il a posé la question, la question l'écriture. Aliuliza mwenye maandiko. Afongoleli roi écriture. Banamfungulia mfalme maandiko. Alors et toi Bethléem. Banasema na wewe Bethlehem. Petite d'entre les villes de Juda. Wewe mji mdogo ndani ya Yuda. De toi sortira un roi. Kwako wewe itatoka mfalme moja. Il faut que Hérode azalaki muta idume azalaki edomite. Mjue kwamba kwa mtu aidume kwa mtu ya Mwana Esau. Alikuwa mtoto wa Esau. Esau susine Esau kwa Jacob. Esau ndiye yake ilikuwa muue Yakobo. C'est Rome ndiye tiaye. Ni Roma ndio ilimtiaka pale. Fotanga kape histoire romaine. Zamaka vile mahadisi na kaka vizuri. Rome ndiye nomaye. Roma leo ilimuweka Herode pale. Herode azaki na linia tamo kote juif. Herode kukua kumustari ya tamo ya Wayahudi. C'était Edomite. Alikuwa mtu wa Edom. Esau. Esau. Samba sala ni mwana kwani? Mungu alifanya vile tu. Samba sozo rejeté parole. Mungu alisema katupa neno. Ako permettre que mamususu o baza ya yote ba dominer sérieux. Atapenda benya biko bake batawale tu ya. Pilate azaki romain te azaki likolo ya Israël. Pilate alikuwa wa Roma. Herode Pilate azaki juif te azaki likolo ya Israël. Pilate alikuwa Myuda alikuwa yule Israeli. Ozui Herode azaki juif te azaki likolo ya Israël. Unamkamata Herode alikuwa Myuda alikuwa yule Israeli. C'est parce que Israël rejetait déjà la parole. Dieu nini Israeli alitupa yake De neno. la même manière ceux qui osent voir la parole. Namna moja kama wako natupa Dieu neno. ordonnera à un autre chef de devenir ce roi. Mungu ataamuru mkubwa mwingine atawale juu yako. Akotia impudicité comme ton chef. Atatia usharati sasa mkubwa C'est yake. Dieu. Ule Mungu. Parce que tu n'obéis pas. Juu ya utii. Devant tentation impudique, il faut voir. Mbele ya mataribu yote usharati unaanguka. Et donc, au moins, les cœurs s'emportent toujours là-bas dans le mal. Wako na tu reko na kubeba tu ndani ya C'est parce mabaya. que l'obéissance est atteinte. Juu utii haiko. Il permet les autres chefs de dominer sérieux. Yeye ataamuru wakubwa wengine Attends, watawale. les forces vont dégager ma chef. Hata uko na nguvu hataweza kuwatosha kumafikiri. C'est ce que Dieu fait. Na ndio vile Mungu afanya. Si tu obéis, Kama unatii, ma chef wana va tomber. bakubwa yote banaanguka. Et va tomber. Bataenda kuanguka. Okamona moto ata lali ndenge ni falo takaba mari de ni ba femme de Dieu. Utaona hata mtu analala mnaka ni banaume ya busiku, banamuke tu ya busiku. Mais il faut savoir que Dieu est le Dieu de tous les esprits. Yule kwamba Mungu ndio mkuu wa maroho yote. Il sait où ils sont dans la chambre. Il connaît. Jua yenyewe kunafanyikana kuchumba na jua. Mais pourquoi il est ça? Jua nini na acha yao? Il voit que tu ne l'obéis pas. Yeye anaona wewe utii. Voilà pourquoi notre chef domine sur tout. One maana mkubwa mwingine atakutawala yule. Et Dieu connaît que quand on besoin de la position d'obéissance, Mungu anajua wakati utarudia kumstari mzuri. tous ces chefs partiront. Wakubwa yote wale wataenda. Je vous dis au nom de Jésus. Nakwambia kwa jina la Yesu. Ils céderont. On Bataacha. sera fort devant impudicité. Bataacha namna On ya sera fort devant ma camonioso mon utakuwa na nguvu mbele
le Seigneur devient ton chef, ton Seigneur. Pale Bwana anakuwa mkubwa yako, mwalimu yako. Remarquez le roi Hérode. Angalia mfalme Herode. Batangi livre l'écriture. Banamsomea andiko. Il y a des gens aussi qui sont comme Hérode. Kuko na batu biko sasa ba Herode. Angalia écriture, maboyi na écriture. Anaangalia andiko, anakataa maandiko. Tangu batangi l'écriture, Wakati banamsomea andiko, et toi Bethléem, wewe Bethlehem, petite d'entre les filles de Juda, mtu kitoko ndani ya Yuda, de toi sortira un roi. kwako wewe kutatoka mfalme mmoja. Alors dit très bien, un roi doit sortir de Bethléem. Banasema mfalme mmoja anatoka Bethlehem. Atangi. Anasoma. Yoka réponse taye. Sikia sasa majibu yake. Bino bogene kuadore. Mwende mkamwabudu. Soki bomonie, Kama mnamwona, boyanga pe fona gene kuadore. mkuye mimi nikamwabudu. Adoration Hérode que ça ina adoration hommage. Kuabudu ya Herode ilipishana na waadili. Mais phrase zinaika ka adoration. Neno lilikuwa tu kuabudu. Adoration monsieur ça dit pour honorer le fils. Kuabudu lingine ilikuwa tu kumtukuza Mais Bwana. adoration monsieur ça dit pour tuer le fils. Lakini kuabudu lingine ilikuwa tu kuua mwana. Tangu bamanshi badore. Wakati waadili wanaabudu. Tangu balingo banazonga l'ange avertir bango. Wakati wataka kurudia malaika anabambia, Ozonge pas Hérode. msirudie kunjia ya Herode. Le Seigneur connaît les pensées. Bwana anajua mafikiri. Mutakosa lelo le kitoko libanda. Mtu anaweza kukusomea andiko mzuri nje. Et Dieu sait qu'il cherche à tuer le fils. Lakini Mungu iko na yeye anataka kuua mwana. Voilà, le kitoko. Usoma Il y a kimia Hérode asaraki. salama Herode anafanya. Mais c'est un grand assassin. Alikuwa muuaji mkubwa. Cherchant à effacer le fils. Kutafuta kuzima mwana. Mais il faut savoir que le fils attend ndengeni nazobomba la résurrection na katna. Hata mwana namna kanataka ufufuko ndani yake. Et que bakokoka ko effacer le fils. Hapataweza kuzima mwana. Et l'ange aïe pas Joseph. Malaika anakuja kwa Yosef. Aïe misie prend la mère et l'enfant bokima d'Égypte. Chukua mama na mtoto mkimbie Misri. Car bazana besoin ya koboma. Kwani niko na hamu akikuua. Le fils fut préservé. Mwana akachungiwa. L'ordonnance ya Esawe bimi. Amri ya Esau inatoka. Alobi que il faut bomo mabana à partir de 2 ans tinase. Anasema muwe watoto kwanza miaka 2 mpaka chini. L'épée est passée à Jérusalem. Mupange kapita Yerusalemu. Mibana. Banaua batoto banaume. Mais c'était vaine pensée. Les fils étaient toujours vivants. Mawazo mubaya. Il était toujours vivant. Yeye alikuwa tu mzima. Hérode à son temps. Herode kwa wakati wake Asali nikamwona. anafanya ile maneno. Pharaon si asalango. Na Farao itafanyaka yao. Mais Moïse fit garder. Musa alikuwa tu kunaishi. Il tia dans le sens ya éliminer le mal, fils mal. Balikuwa wanaua tu babalize batoto wote banaume. En réalité, l'épée cherchait Moïse. Kwa kweli mpango kuna mtafuta Musa. Mais l'épée de Pharaon, c'est là qui faible devant Moïse. Mpango ya Farao ilikuwa na urekevu mbele ya Musa. Moïse passa la résurrection. Musa kapita kwa ufufuko. Bamoni eme bakokite kokatae. Banamuona wakuweza kumkata. Il est sorti vainqueur. Alitoka mshindi. Musa Sorti vainqueur. anatoka mshindi. Devant l'épée à Pharaon. Tena mpango ya Farao. Nous sommes comme fin de pensée. Ni yote ilikuwa sasa mawazo mbaya. Ozona mala. Unapata mzuri. Donc c'est que Inataka kusema hivi. nakati na yango Ndani yenyewe. le Seigneur azomona réjouissance ya baroi nyonso. Bwana kunaona furaha wafalme wote. Azo sentir que baroi ya terre bazwa contre le fils. Yeye kunaona wafalme wote ya dunia biko na mpinga mwana. Yango omoni le Seigneur lui que bozo sepela na makambo na bina mingo sepela avec tremblement. Na ndio Bwana anasema Mungu anafurahia maneno lakini mfurahi ndani ya kutetemeka. Quand tu es juge, Wakati yuko quand tu es roi, wakati kwa mfalme baiser le fils. busu mwana. C'est ça le grand conseil ma bête. Na ndio shauri ile banaleta. Baiser le fils. Wewe busu mwana. Et on comprend maintenant dans l'Apocalypse 12, Taona Kufunuo 12. les dragons ont attaqué par
des rois. Nyoka iko napata kunjia ya wafalme. Azo attaquer l'église. Iko napata kanisa. Ndena lobeli mena na ngambo ya Israël. Na tunasemea ngambo ya Israeli. Na lobi tangu bazolobela abomination. Nasema wakati niko nasema machukizo. Quand parlait le prophète Daniel. Yenye nabii Daniel alisema. Okomona ke utaona hivi. L'ennemi utilise d'abord les partis. Utaona adui kunatumikisha kwa baraza. Nde bazo sur la biso Daniel 9 verset 27. Na ndio wanapokamatia Daniel sura ya 9 mstari wa 17. Premièrement, na lobaki koloba pona ibike écriture ngo sitotanga. Ya kwanza nilisema juu ya kusema juu andiko letu tunaweza kusoma. Na ngana tanga ngona na Daniel 8. Nilitaka kusoma kwa Daniel sura ya 8. Bazolo de la petite corne. Biko nasema juu ya pembe kidogo. À partir du verset 9. Kuanzia mstari wa 9. Daniel 8 verset 9 à 11. Daniel sura ya 8 mstari wa 9. De l'une d'elles sortit une petite corne. Ndani yao kukatoka pembe moja kidogo. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'orient. Ikagua sana ngambo ya katikati na mashariki. Et vers les plus beaux des pays. Na ngambo ya nchi nzuri sana. Petite corne ezana. Ile pembe kidogo nani? Hein? Sina lobela mwezande Antiochus. Iko njo Antiochus. Dernier roi grec. Iko mfalme wa mwisho ya Wayunani. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Akainuka mpaka kujeshi la mbingu. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Akaangusha sehemu ya jeshi na manyota ya mbingu. Et elle les foula. Na akakanyaga na miguu. Verset 10 eza ministère ya diable yemoko. Mstari wa 10 konjo huduma ya shetani yepe. Yango ndeza répété na police tous. Yango banarudishia yao kufunuku mnabii. Ezalaka incarné na kati ya mutu. Inajingia yake banacheza lokola ndani ya mutu. Biso batei. Iko sasa sisi wa ministère ya Jésus ndeza na kati ya biso. Huduma ya Yesu ndio ndani yetu. Le lenge Jésus ya kusala la réconciliation entre le peuple et Dieu. Namuna Yesu alikuwa kufanya mapatano ndani ya watu na ce ministère là. Iko vile ndani yetu. Donc, on recevoir Jésus-Christ dans son ministère. Mwenye kuna tupokea kuna mpokea Yesu Kristo ndani ya huduma yake. Yamote Corinthiens 5. Na njoo Wakorintho wa pili sura ya 5. À partir du verset 18. Kuanzia mstari wa 18. Et il dit que nous faisons l'œuvre d'ambassadeur. Banasema tuko nafanya kazi ya kukutanisha. Recevoir le ministère ya réconciliation. On les a ministère à Jésus. Huduma ya msiani kumbi kwa Yesu. La manière ya travailler à Jésus est ça na kati na biso. C'est le même ministère. Kuna mule kutumika Yesu kwa ndani yetu ni huduma moja. Ndenge mobe patia. Na muna mwe kwa shetani. Musala wa sala nikoloa. Kazi yeye bana kule yule. Ya kuemporter eteni ya baange. Ya kubeba sehemu ya malaika. Eteni ya armée. Sehemu ya jeshi. Les mêmes ministères ont incarné les rois. Ile iko na ijingiza ndani ya baba. Barua oyo baza contre Israël. Wafalme mimi kuna simamia Israeli. Azo s'incarner na kati na baba. Iko na jingiza ndani en faisant les mêmes ministères. Ya kutumikisha ile huduma. Donc koluka ko séduire l'armée oya Nzambe oyo ezali Israël. Utafuta kulongofya jeshi ya Mungu yenye kwa Israeli. Eke bazala emporter na fausse adoration. Babebe ndani ya maabudu ya bongo. C'est ça. Na njoni. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Yeye atainuka mpaka kujeshi la mbingu. Lui enleva les sacrifices perpétuels. Atatosha sadaka ya daima. Et renversa les lieux de son sanctuaire. Na atageuza pali pake patakatifu. On a remarqué que le problème na yese parti. Uko na maneno yake kwa baraza. Sikozola nanga malamu ndena zoroba. Wewe alipata mzima mwani kwa sasa. Sacrifice perpétuel bazako tiamo na parti. Sadaka ya daima amekuwa tio kwa kubaraza. Donc na hôtel yule ya madhabahu. Bali ko sacrifier des agneaux. Balishwa natoa kondoo. Apart bagno nyonso bakoya ko sacrifier. Utosha kama nyama wote les abozala na banyama mibale bazako sacrifier. Ilikuwa na banyama mbili balikuwa natoa. Moko bazako sacrifier ngo po bana musala na moyo. Mmoja alikuwa natoa tu baanje kazi ya asubuhi. Moko ba sacrifier kango soki ba silisi musala. Mmoja batatoa kama banamaliza kazi. Nyama mbili. Rôle nango ezani. Kazi yenye kwa nini? Et maintenir le feu.
isimamishe moto, et maintenir la lumière. ichunge mwangaza. Donc ce que l'on voit, c'est que ténèbres côté. Ukatosha tu yao giza lengi. Parce que na kutu pour lumière ça. Busiku tu mwangaza kuu. Lumière oyo ezali d'abord oyo nzamba parce que na hôtel. Mwangaza yenyewe Mungu aliweka kwa madhabahu. Tangu basisi ba sacrifice. Wakati banamaliza masadaka, bakosala sacrifice ya suka obenga sacrifice perpetuel. Batafanya sadaka ya mwisho yenyewe banaita ya daima. Sacrifice ono bakozwa grace na yango. Batakamata sadaka ile mafuta yenyewe. Grace nango batiango likolo ya hotel. Mafuta batatia juu ya madhabahu. Grace nango wana eko pela moto butu mzima. Ile mafuta itawaka moto usiku mzima itazimika. Unaona mala? Unapata mzuri. Moto nango niko kupela butu mzima. Moto yetakuwa nawaka usiku mzima. Tangu tolo iko koma. Wakati asubuhi itafika. Ngama zamba ko ya. Kuona takuya. Akosoigner chandelier na kati. Atatengeneza kinara ndani. Omoni baminda ya bisa petrol nenge minisaka mo baputulo. Unaona batale ya petrol wale tosaka Na mamaji. ba chandelier pesa kusala. Kuile mabinara ya taa iko nafanyika. Akosoigner chandelier. Atatengeneza kinara. Tongo wana seke abomia ngona. Asubuhi hata kusema lazima. Alongoli poussière liko la chandelier. Anatosha na majipu yote. Akoyebozwa moto ya sacrifice perpetuel. Atatola hii moto ya sadaka ya daima. Nde akokende ko allumer Na njo ataenda kuwasha ile kinara. afin que lumière à chandelier ait éclairé les pains de proposition. Ili ile mwangaza ya kinara iangazie mikate Donc ya onyesho. éclairage ya pain ezouta na hotel oza libanda. Nataka kusema mwangaza ya mikate unatoka ndoku Soki bakolinga basacrifice eza libanda lipa ekotika na muleli. bakatosha tu sadaka ya inje mikate na bakia giza. Mpona ni chandelier akoza tante ya koéclaire. Jua nini kinara itapata wakati wa Parce que sadaka. chandelier azotire lumière na ye na grace ya sacrifice perpetuel. Kinara kunakamata moto tala yake hapa inje pata madhabahu. Un rôle ya antichrist ezani. Kazi sasa ya mpinga Kristo Détruire dans sacrifice perpetuel. kuharibisha sadaka ya daima. Like so détruire nango mapa pesa kwa mwalimu. Kama natosha yao mikate yako inakuwa giza. Uzona na mala? Unapata mzuri. Yango moni awa inotera le sacrifice perpetuel. Na ndio wanasema hapa atatosha sadaka ya daima. Maintenant batanga biso Daniel 9 verset 27. Batusome Daniel sura ya 9 mstari wa 17. Faut comprendre ma Bible. Unafaa mtambue kabisa Biblia. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Batafanya agano ya nguvu na wengi ndani ya posho moja. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Batatosha sadaka. Atatosha sadaka na zabihu. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables. Mwaribishaji atafanya matendo ya machukizo jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu tombe sur les dévastateurs. Mpaka yote yaliamuriwa mabaya itakuwa juu yake. Omoni verset. Unaona hii andiko lelo tende kokokisama. Haiko leo ndio itaenezwa. Encore répétition ya kulinga kufaire cesser les sacrifices. Ça va? Kurudia kumaliza sadaka. Les sacrifices zanganena par vie. Sadaka inakuwa kubaraza. Akoka na balangage moko simple pour comprendre. Niko nenda kwa usemi moja teketeke utambue. Eloko ekosalema na église te. Hii kitu haitafanyikanaka kukanisa. Jamais. Hapana. Église est comme le temple. Kanisa iko sasa hekalu. L'église aza oyo akogarder la bonne parole tina suka. Kanisa atakuwa mwenye chunga neno nzuri mpaka mwisho. Oyo bako rejeter parole. Benye batatupa neno. Baza compter comme église. Abahesabiliwe sasa kanisa. Un Jean denda te ya kibiso. Yohane moja sura ya pili alituambia. Jean solo bage il était parmi nous mais il n'était pas de nôtres. Yohane anasema walikuwa ndani yetu lakini hawakuwa betu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis. Jeni juu balitoka. Ozona na malam. Unapata mzuri. Batiki vrai enseignement. Banache mafundisho mzuri. Pona bakangama na eloko eza enseignement te. Juu bafungane na kitu yenye iko mafundisho. Ndé verset 27.
Na ndio mstari wa 17. L'abomination oyo le dévastateur akosa. Machukizo yenyewe huyu mharibishaji akafanya. C'est ça oyo Jésus alobaki. Lorsque vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel avait parlé. Mais cette abomination, simplement adoration na bibebo na bango ya ba Israélite et ko changer après la mort ya ba besoin. Uabudu ya Wayuda midomoni yao tabadilika kisha kufa ya wapakaliwa wawili. Parce que ba besoin bakote ya bango teke bazongela kutumba bantaba na bangombe. Wapakaliwa wawili ya batabambia murudishie tena kuchoma bambuzi hapana. Wana ezali difficulté au Branham azaki nango. Ile ko shida yenye Branham alikuwa nayo. Na Adventiste na Adventiste na mahubiri mingi. Bakasaki Israël tant besoin bakoya bakozongisa bango na adoration ya kutumba bantaba na bango. Banadhania batabarudisha tena Israeli kwa namuna ya kuabudu ya kuchoma tena bambuzi. Écriture de Dieu le bine wanate. Andiko ya Mungu haikusema vile. Écriture de Dieu le Bible na Osée 14. Andiko ya Mungu inasema hivi kwa kitabu ya Hosea sura ya 10. Kwa sika ezate. Kitu ya sasa haiko. Nyonso ezalaka deja. Yote inakuwaka yake. Ecclésiaste 1 verset 9 dit je lui sais qui a été ce qui sera. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa 9:10 nasema yenyewe iko ni kuwaka yake. Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu kunarudisha tu yenyewe lipitaka. Amen. Mungu kubana kutumba bantaba, kubanza kuchoma bambuzi. Vraiment. Oui. Maintenant Nzambe a se mettre la peine tango baye kolongola bantaba. Mungu vraiment. Leo tu Mungu asirike sababu ataka kutosha bambuzi. Leo. Hapo kipango atate. Hata angalia hata vitu. Otango ba besoin. Wakati wapakaliwa wawili. Bakuzongisa kutumba bantaba. Watarudisha namna kuchoma bambuzi. Na bangombe. Na bangombe. Na Israel. Ndani ya Israeli. Tangu ba besoin kusisa musala. Wakati wapakaliwa wawili wanaanza kazi. Au verset 27 ya Daniel 9. Unaona mstari wake wa 17 ya Daniel. Le dévastateur fera cesser les sacrifices. Ule mharibisha atakuya kamalisha sadaka. Wana s'inspirer. Pale anapata le sacrifice à Jésus c'est éternel. Anasema sadaka ya Yesu iko ndio milele. Il faut faire c'est sans côté. Hapa kuweza kusimamisha yao kumaliza. Ça c'est très aventurier. Ile kwa tu mkaramusi kabisa. Amen. Un comédien vraiment. Iko mtu akuchekeshana. Yokandenge Bible solo. Sikia na mwana Biblia sasa kwa. Basi sana maka mususu bato azolo bango ayoka kinde pa mutu. Natangi Bible te. Kuko maneno vile mtu kwa sema isikange kwa mtu ya kusoma ke Biblia. Ngana zo apprendre yo loko nyonso kondimate po frère kia la lobi. Niko kwambia hivi wao utaitika maneno yote juu ndugu kala nisema. Nyonso keza na base écriture. Itika kama kuna msingi ya maandiko. Frère kia la na yo Yesu akufela kibiso. Ndugu kala na wewe Yesu Kristo alikufia. Na huku napenda upone na ndio vile yeye unafanya yote apone. Na kuna Mungu akulomba ujishushe ndio kunafanya yeye vile ajishushe. Amen. Tozabiso nyonso bako héritier. Tuko sisi wote warithi. Toko hériter eloko boko la vie éternelle. Tutarithi kitu moja uzima wa milele. Osée 14 le livre voyez. Osée sura 14 nasema hivi. Israël revient éternel. Israël rudia kwa Bwana. Oeza litea ya besoin yango. Hii kwa mahubiri wapakaliwa wawili yao hii. Verset 1 à 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Israël revient à l'éternel. Israël rudia kwa Bwana. Ton Dieu. Mungu wa car tu es tombé. Kwa sababu ulianguka. Pardon n'iniquité. Ndani ya mabaya yako. Faites attention aux autres prophètes. Fanya angalisho Hosea alikuwa nabii. Iniquité Israël eza le fait kawangana kinzambe na ye. Mabaya Israeli tu alimubisha alimkana Mungu wake. Amen. Soko tangi premier commandement. Kama unasoma amri ya kwanza. Premier commandement le Israël l'Éternel est ton Dieu. Anasema Israeli Mungu Bwana Mungu ni Mungu. Il est l'unique Dieu. Yeye
kamate osala une représentation quelconque ya biloko eza na se hautakamata uoneshe vitu moya vitu yenye kwa patini ou bien ya biloko eza likolo au na vitu yenye kwa yulu oadore yango wewe wabudu ya car l'Éternel kwa sababu Mungu il punit l'iniquité. analipisha kisasi. Donc l'iniquité te changer de Dieu. Inataka kusema mabaya wenye kubadilisha Mungu. Or Jérémie 10 est le dit. Yeremia sura 10 mstari wa 10 anasema l'Éternel est le roi éternel. Bwana ni mfalme wa milele. Il est le roi. Yeye ni mfalme. Il y a un jour, na ndio siku moja un juif va pousser par Samuel. Wayuda wanamkaribia Samuel. Et puis Samuel, wanamwambia Samuel na 1 Samuel chapitre 8, Samuel ya kwanza sura ya 8. Que biso tolingi olukela biso roi lokola ba nation. Sisi tunapenda tutafutie mfalme kama taifa yote. Samuel a discuté avec bango. Samuel kuna kokotana na Bwana kusema. Au verset 7, mstari wa 7. 1 Samuel 8. Ya Samuel ya kwanza sura ya 8. Le Seigneur a dit Samuel. Bwana anamwambia Samuel. Alebi tika bango. Ubaache. C'est moi qui les rejette comme roi. Bwana nitupa sa mfalme wako. Ah, c'est l'Éternel qui est roi. Ah, ni mfalme, Bwana ndio mfalme. Alors ce jour-là, ile siku Pilate a joué un écritoire. Pilate akamata fasa kwa Jésus-Christ roi des Juifs. Anaandika Yesu Kristo mfalme wa Yuda. Chief va y discuter. Wayuda wanataka kusema na yeye. Ne dis pas qu'il est roi des Juifs. Usiseme iko mfalme wa Yuda. Comment que yende alo? Unaandika yeye ndio anasema iko mfalme wa Yuda. Pilate a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pilate anasema yeye anaandika na kuandika. C'était vraiment le Saint-Esprit. Ilikuwa Roho Mtakatifu. Ils avaient ça que parce qu'ils ont rejeté le roi. Ilikuwa anaonyesha wanamtupa mfalme. Magana dit ce jour-là. Bali anaandika ile siku. Nous avons pour roi César. Tuko na mfalme mmoja César. Celui-ci nous ne le connaissons pas comme roi. Kumjue kama iko mfalme. C'est que va rejeter éternel. Inataka kusema wanamtupa wa milele. Voilà l'iniquité d'Israël. Angalia sasa mabaya ya Israeli. Amen. Il a rejeté les dieux. Tu as kumtupa Mungu. Et cette iniquité, tire le besoin de cette iniquité. Mabaya ya biko no tine ni mpaka leo. Maintenant les deux hommes va vouloir voter à Bamoke. Wapaka leo wale wataka voter. Osonge pana Nzambe. Urudie kwa Mungu. Okwea kina iniquité. Unaanguka kwa mabaya yenu. Unapata mzuri. Maintenant le verset 2. Mstari wa pili. Localité à Vanessa. Sikia mahubiri wapaka leo. Apportez avec vous des paroles. Niye mbele pamoja nanyi maneno misemi. Omuni eloko yo ozalobi. Munaona kitu yenyewe usiku na soma pale. Alera ose foma babe mabanga. Ukabeba tu kwa wakati wote na kama mpite mawe. Na lera ose saraki te ki olobaka batu baya kana malobo baya na bambeka te. Wakati wote akasema bado bakina kusema tu akina matana wana balangalo bage faux prophète. Kwa wakati wote sema ozeko nabii mwa mbaya wa bongo. Olero na bazakosa la sacerdoce ya Aaron. Juu wakati mekwendo na ukuani wa Aaron. Baboke ne défense ambe na biboma na bango. Balikuwa naenda mbele ya Mungu na zabibu na bangombe na bantaba na bambuzi na ba tuterele na banjiwa ngone bazakosa na mikoro na njoku ile wakati mekwendo na oza telemi yote tata lazima abi moya na Nzambe susu na yango te usikie mbele ya Mungu na bibi yenu hili ezalaki prophétie ilikuwa unabii ezalaki eloko ya temps ya ozete haikuwa maneno ya wakati wote parce que na temps ose bazako continuer kotumba bangombe wakati wote balikuwa naendelea kuchoma tu bangombe mais lakini apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Mubebe pamoja nani misemi mbele ya Mungu. Dites-lui, mumwambie pardonne toutes les iniquités, usamee mabaya yote et reçois-nous favorablement. Utupokee kabisa mzuri. Nous t'offrirons, sisi tutakutolea au lieu des taureaux, vazi ya ngombe, l'hommage de nos lèvres. Sifa ya mikono yetu. Na lero nezaki enseignement lero wanate. Ile wakati kwa mafundisho wakati. Il prophétisait. Alikuwa na tabiri. Iniquité Israël ebobima na Golgotha. Mabaya Israeli inaenda toka ku Golgotha. Kile leo sana sasa iniquité. Mpaka leo ndio tinya mabaya. Nani akotea Israël revenez. Nani sasa atahubiri Israeli mkuje mtoke tena. Iko Iko wapakaliwa wawili.
mateya na bango yango. One mahubiri yao ndio yao. Ozana mala. Unapata mzuri. Non c'est ça déjà la Bible pour les zona kati. Yote inakuwa kwa Biblia usiwazekewa zake. Ozana mala. Unapata mzuri. Inakuwa kake tu. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Kitu gani inapita sasa? Après que bango bakote. Kisha bao kuhubiri. Israël akuadore. Israeli ataabudu. Israël wanande parvi. Israeli ndio baraza. Ça va? Akuadore. Ataabudu. Kuadore wana déjà c'est la guérison pour 2 jours et petit bango. Kuabudu ndio kuponya wenyewe mabawa mbili na wapatishie. Mais il faut que avant 3e jour il faut makwea. Unafaa kujua mbele siku ya tatu ifike na kwa baanguke. Tangu ba 2 jours. Wakati wapakaliwa wawili. Bakoboma bango par la bête. Batabaua kunjia ule munyama. Nasima Israël a consentir que non. Nous meteza jikuta sema niveau ya puissance des autres bazalaki na yango. Namna mamlaka yenyewe wapakaliwa wawili kwa na. En tout cas, oya ngoni bango il faut que yeye azala Dieu. Huyu mwana maombi anafaa kuwa tu Mungu. Pour niveau ya action bazamo sana. Na kule matendo matendo kwa fanya. Batu bazalaki bakiti moto. Batu beko shukisha moto. Bazalaki bafuezo meta batu. Batu beko fama pilu na bazalaki protéger. Bazalaki loin de la face du serpent. C'est ça le temps de besoin. Loin de la face du serpent. On se sentait vraiment en sécurité. Mais tant que bazomona ke bayeko koma 2 jours. Wakati banaona yake kuua wapakaliwa wawili. En tout cas mutu abomi bango fwale kama na puissance. Mutu mwana na mawili nafaa pite tu na nguvu. C'est que mutu abomi bango c'est un Dieu. Ndio, nataka kuta mwana na mawili tu Mungu. Amen. C'est comme ça vous enseignez. Na ndio vile watadanganywa. Asanga rakata mimi leo. Non! 1110 wasema hapana. Jésus-Christ m'a présenté mission dans un vrai Dieu. Yesu mwenyewe atuonesha yeye tuko Mungu wa kweli. Eba kobomwa le 144. Na matabaua 1110 na jana na bana. Mnapata mzuri. Ele mbonango ezalaka na acte 12. Alama yenyewe inakuwa ku Matendo sura 12. Nalobi tegeza ombre, nalobi eza elembo. Sikusema iko simbuli. Nasema un exemple, alama mfano. Actes des apôtres ezaka ombre te. Matendo ya mitume kwake kimvuli. Dekona ngai. Ndugu yangu, Pierre azaki na prison. Petro alikuwa kumnyololo. Thème la prison de Pierre. Kichwa maneno. Gereza ya Petro. Vraiment. Nzambe ayokela biso nde mawa vraiment. Ayokela biso nde mawa. Mungu atusikilie njo buluma kabisa. Ayokela biso mawa. Atusikilie buluma. Kala. Ombre ezalaki kote oyo. Kimvuli yenyewe ngambe huko. Jésus si aye déjà corps. Yesu sasa mwili sasa. Dans Jésus aye. Wakati Yesu réalité. Yeye ndio kweli. Mais comment solide réalité c'est yaki ba ombre sous après réalité. Na unaka tena kweli na kweli tena kisha kweli kimvuli inakuwa tena. Oh, moi un jour Paul a allé écouter la parole. Unaona siku yenyewe Petro Paul kuna wala kipongia kweki wanasema l'église. Mwenye alikuwa anakusikia na kuka pale kanisa. Après Paul accueilli. Kisha Paul anaenda. Ana Musa etikisi. Vraiment. Fin de discours ezaka ketoba ngazambe. Mwisho ya kusema kwa tuogope Mungu. Bwana asunga bisonde. Bwana tusaidie njo sana. Sasa biso. Tusaidie. Il y a des choses qui sont comme des exemples. À partir du verset 20. Pourquoi la maneno yenyewe itakuwa sa mifano. Apôtre Jean-Biso, verset 20 et verset 25. Mstari makumi mbili mpaka makumi mbili na tano. Yokane makambo isalema. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens. Hérode alikuwa na mipango mizuri kwa ajili ya Watiria. Nazina maprograma mabe hostile. Mipango mubaya. Mutazokana bomayo. Merci. Mtu kwa kufanya bimisate kazana mesa bomayo. Abimisine tikaligio. Mipango mubaya kwa ajili ya Watiria et des Sidoniens. Na Wasidoni. Mais il vint les trouver dès qu'on mène encore. Wakakutanika pamoja ndani ya msiano mzuri. Après avoir gagné Blas ton Chambela.
kisha kupata Kwa mtu yuko anatengeneza chumba ya mfalme. chumba ya ufalme. Ils sollicitèrent la paix. Voilà. Mpaka fanya msikilizano Donc, ya salama. Mimi siku ya mtu wa fujo, mtu wa masalama tu, mais hostile. lakini Mawazo mbaya. mawazo mbaya Maero ya kimya. hanakena mule ya salama, Parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. kwa sababu nchi yake ilikuwa na msimamo kufuatana na mfalme. À un jour fixé, Siku moja yenyewe iliamuriwa, Hérode revêtit des habits royaux Herode akavala mavazi ya kifalme, et assis sur son trône, akaikaa kukiti ya kifalme, et les harangois publiquement. na wanaona unapata mzuri. Et le peuple s'écria, Watu wakalalamika, Roi de Dieu, sauti ya Mungu, un nom d'un homme. hapana ya mtu. Au même instant, Ile wakati un ange du Seigneur le frappa, malaika ya Bwana akampika parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, kwa sababu akuleta utukufu kwa Mungu, et il expira, na akakufa, rongé des vers. na damu ikatoka kutumbu yake. Tangu aganga kiwana Wakati alilalamika, aseproklamaki Dieu. alijitangaza kuwa Mungu. Unapata mzuri, Mavamba na kose proklamede abandi ba alliance zime. mbele aanze kujitangaza Mungu, anaanza kwanza A maagano, traité de paix. anaanza bo tukwela salama, Moko. tukwela umoja, Naza muta trouble te. siko mtu ya fujo, Naza muta kimya. mimi niko mtu wa salama. Mais azalaki na ba position hostile na si. Alikuwa na mawazo mbaya nyuma yake, Ona zaidi kolanda intérêt mo kesaki na kata bana. alikuwa anapata faida moja ndani ya watu bana. Alobi le roi tirait subsistance na ba terre na ba. Bwana mfalme bwana okota Donc azako mona bomengo moko ezotepana na ba. faida moja kunjia yabo, Alobi pona nga na tirer ba bomengo wana. tu nipate ile ba utajiri, Nadi manete mutakinya. nitoke sa mtu mwa salama. Demo zomo na ngabo na mutakinya Na ba. kule Mungu anaona vitu gani na fujo, Ali na ba trouble te. sipendeke fujo, Vraiment ni na kabo moko. napendeka mmoja, Osimba. tukamatane. Mais hostilité za kinasi. Mawazo mbaya iko nyuma pa, Après batu be baza Seigneur bibi. kisha wewe kudanganya sema kwa kweli Vraiment bomoko. kweli mmoja iko mmoja hii, A sentir que baza emporté. anajikuta watu yote mabebo. Maintenant présenter doctrine. Sasa anaonesha msingi mafundisho ya Alobi Hérode revêtit maintenant le tenir. anasema sasa Herode akavala mavazi ya kifalme, Maintenant obligé bango de adorer et non l'écriture. anamwambia sasa wamwabudu yeye, hapana andiko. Et alobi avec autorité. Akasema na mamlaka yote. Bakoka mbali mutazaki kimya kimya. Baanza kusema mtu wewe kwanza na kimepika. Amekine timeme nzoka ndio. Anatokea patasema wana kondoo kumbi ndoko ndo simba hivi. Nde adoration kule za lève. Namuna kuabudu kwa kimya. Badala kwa adorer na bon Nzambe. Walikuwa wanaabudu Mungu. Adoration Nzambe wana cessé. Kuabudu ya Mungu inamalizika. Et comme adoration ya mtu. Inakuwa kuabudu mtu. Akomolwa voix de Dieu. Anasema iko ndio sauti ya Mungu hii. Un nom d'un nom. Mtu za Mungu. Donc c'est que Hérode a fallu na trône de Dieu. Inataka kusema Herode alikaa kiti ya Mungu. Parce que mitema ya bana Nzambe za trône na Yesu. Maroho ya watoto wa Mungu na vile kiti ya Mungu. Tangu maintenant adoration change. Wakati kuabudu na madiriki. L'ange a sentir que Malaika akuta anajikuta sasa cet homme n'a pas donné gloire à Dieu. huyu mtu akuleta utukufu kwa Mungu. L'ange de l'Éternel, Malaika ya Bwana l'ange a frappé. anatena mpika. Cet ange-là, c'est lui-même le Seigneur. Ule malaika ni yeye peke Parce que yake. la réalité, pour l'Apocalypse, Kwa ukweli kule kufunuo. Yende éternel a pour anéantir la bête, le faux prophète, lui-même. Bwana yeye peke ataka kunyamazisha munyama, nyoka na nabii wa uongo. Ozona na malam. Unapata mzuri. C'est lui-même. Yeye peke Et yule. voilà pourquoi Dieu a mis cet exemple. Ole namna Mungu ataitie ile mfano hii. On montre comment l'ennemi a koya na langage simple, humble. Uone namna kani adui atakuya na kusema moya kujishusha. Comme roi, comme juge. Mtu anatakuwa sasa mfalme, sasa
bazo baiser le fils. Chunguza kama kuna abudu, iko na busu moja. Exercice na yako sala, est-ce qu'il baise le fils ou pas? Kitu yako kuangalia kuchunguze ko iko na busu au hapana. Na likamoneti boy, qu'est-ce que le fils dit? Kui maneno na muna hii. Muone kwa sema sasa. Le fils c'est l'enseignement. Muone kwa ndo mafundisho. La véritable parole. Neno ya kweli. Yeye dans le fils. Yeye ndo kwa mwana. Oyo bakuiko efacete. Enye bataweza kuzima. Mais quand un juge parle, Wakati enye mwamuzi kwa sema. bien un roi parle, Au mfalme yuko nasema. vérifie s'il baise le fils. Wewe chunguza kama kuna busu mwana. C'est très important. Ni ya faida sana. Vous avez ce qu'on a point oyo mtu a baiser fils. Oui, maneno yenye kuna mbusu mwana. Na pointer est a baiser fils. Oui, namna yenye kuna busu mwana. Soki mutaina ba alliance ya banzoto. Kama mbota anakuwa na msikilizano ya mwili ya baingi yake. Suka na mweza na force adoration. Nyuma yenyewe kwa abudu mbaya. Na yeye na acte 12. Leo ndio soma kwa matendo tu. Suka na mweza na force adoration. Mwisho yenyewe anakuwa kwa abudu ya mbaya. Quand quelqu'un ose se lier dans un mariage qui n'est pas conforme avec la parole, Kama mtu kuna fungana na ndoa yenyewe haiko ndani ya maana ya Mungu. un autre chef dominera sur toi. Na kuambia mkubwa mwingine atatawala juu yako. La parole est dominée l'icône na yote. Neno haitawala juu La yako. parole est kutika yo, Neno itakuacha, mais ce sont parfois des sentiments, itakuwa ndo mania ya watu, parti pris. itakuwa ndo Parfois kusemelea. la chair est dominée davantage. Utakuwa kwa madhabahu unatawala Parce sana que garder jugement à parole de Dieu. juu amkuchunga hukumu ya neno. Donc, et comme que Israël, après la mort, a besoin, Itafika Israeli kisha kibla wapakaliwa wawili. l'ennemi fera par tous les moyens que l'offrande des Arabes cesse. Adui atafanya namna yote sadaka imalizike. Je pense que vous comprenez l'offrande en haut. Nadhani mnatambua ile ona. L'offrande des Arabes, oyo bateki bamona Osée 14. Sadaka kondo yenye balibahubiri ku Osee 14. Donc, bazalaki offrir l'offrande des lèvres. Balikuwa naleta sifa ya midomo yao. Maintenant, Eza cessé. Cela veut dire, Inamalizika. qui kokumisa nzambe, maintenant bakomi kokumisa la bête et Banaacha kumtukuza Mungu, baada kumsifu mnyama. c'est que l'offrande à niveau soit déjà cessé. Inataka kusema sadaka ya ile ya kwanza ile inaishi. Et tant que bamani kokumisa la bête, Wakati baada kumtukuza yule mnyama. yango ndeza abomination dont a parlé le prophète Daniel. Yeo ndo machukizo yenye nabii Daniel alisema. C'est ça la chute encore d'Israël. Na njo ile tena anguko ya Israeli. Yesu anasema malamu. Munatambua Si bien ou bien. munakamata mzuri. Parce qu'il faut Bible et ça la pona yo livre na yo. Inafaa Biblia kwa kitabu yako. Ne yango na Apocalypse 12. Na njo yao ile kufuno bili. Total c'est qui le verset 18. Lionyesha mstari wa 18. Le diable s'éteint sur le sable. Shetani anasimama yule ya mchanga. Liboso. Ben Azaki loin de alikuwa mbali ya mwanamke. après Kisha a commis sur le sable. anakuwa juu ya mchanga. Eza 2 temps. Iko wakati mbili. 3 ans et demi à Liboso. Ile miaka 3.5 ya kwanza. La femme est loin du serpent. Mwanamke ko mbali na nyoka. Donc il faut dire que dans l'ère baptême bazali, Inataka kusema wakati yeye wapakaliwa wawili biko. le diable a coquille jamais Shetani ataweza hata connu à Israël. kukanyaka Israeli hapana. Mais après la mort de Dézou, Kisha kufa wapakaliwa wawili. nasi maman la Dézonde yango pende zalaka silence a demi et rebani. Nyuma ya kukufa ya wapakaliwa wawili njo kimya ya nusu ya saa inaanza. Yawe. Donc le Seigneur a dû agir les sous-soutés. Bwana atende tena. A-t-il la bête à se proclamer Dieu sur la terre. Anaacha mnyama ajitangaze duniani kukuwa Mungu. Et Israël a manipulé pour adorer. Na Israeli anaacha vile vile kumwabudu yeye. C'est que na kati ya Israël, Ndani ya Israeli verset ni kukisami. mstari kani inaelezwa 2 Thessaloniciens 2. Wathesalonike wa pili sura ya pili L'adversaire ule ya tu qui s'élève mwenye kunainuka au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. yulu ya yote yenye banaita Mungu. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la parole. Yenye banaita kwa Mungu ni Ce qu'on neno. appelle Dieu, c'est la parole. Yenye banaita sa Mungu ndio Au neno. commencement était la parole. Mwanzo alikuwa Et neno. la parole était avec Dieu. Na neno alikuwa pamoja Et na la parole était Dieu. na neno alikuwa Mungu. C'est la parole qui est Dieu. Ni neno Dans la ndio. Bible, la
l'adversaire qui s'élève adui mweka inuka au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. juu ya yote yenyewe wanaita kuita Mungu. Donc avant qu'on le l'adversaire Mogo. Mbele ya kusemewa adui mo. Les lopes baza ebele. Leo vibiko mingi. Tina ba église c'est baba. Paka kukanisa matakatifu l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle adui benye banainuka yule majina yote naitwa Mungu biko. Bazali. Biko. L'assemblée de saints. Bazali kanisa matakatifu biko. Donc mutakomona vraiment écriture yango. Mungu ataona andiko ndio yao. Mais elle s'est levée contre yango. Ye anainuka yule andiko. Bazali. Biko. Avant kolobela moko wana. Mbele kwa kumsemea yule moyo. Ule mnyama. Mais apena mwa babeta mike na huko mnyama vile kidogo kidogo kwa kanisa matakatifu. Mwa babeta mike na mwa korna. Baba mnyama yana kidogo kidogo na mapembe kidogo kidogo. Amen. Bazali. Biko. Utaisa tabe écriture, masomo ni écriture tava. Unamoleta andiko aone ataka mepo na maana. Mutazombe azombo sana ke écriture ne sokola ye. Mtu yuko na sababu andiko ndio limuosha yeye. Asalaki na un aventurier. Nilikuwa mtu wa fujo. Kobika na mukili. Nilikuwa naishi ndani ya dunia. Na mabenios. Ndani ya mabaya yote. Ibota pe ye bana te. Kisasi haikujulikana. Pamba. Mtu bure. C'est la parole de Yolukayo. Ni neno ndio likako kutafuta wewe. Ebisi yokota na mai na kombo na Yesu. Inakwambia ingia kumaji kwa jina la Yesu Kristo. Esokoli ngai inaniosha. Ebisi ngai yokaka parole mingi. Inaniambia sikiaka neno mingi okotomba. Wewe utainuka. Kama parole na sawa sana. Neno ndilo mafaa kazi. Tango tomba mi. Wakati unainuka. Oye simbio na sewa. Sema kamata hapa chini kwa ndio neno. Zetu matendo. Ile mtu unapandia hiyo. Ile parole. Iko ndio neno. Mais tango sentir que o mat. Wakati unajikuta za panda. Maintenant bando kata nzetu ufanye. Unaanza kukata miti nyako chini yako. Obandi pour se lever contre la parole. Unaanza kuinuka kupinga neno. Na parole tango zotalo vraiment. Wakati neno sasa kwa ngailia. Asomo na nibike mtozo ibatia uta wapi? Mtu ayotaka atafaza itokaka huko. Amen. Uta wapi? Hajui fasa alitoka. Asomo sana kingande parole na sukuli. Anasabu mie neno ndio nilimsukula. Haleluya. Unaona na mara? Unapata mzuri. Et c'est pourquoi il faut l'adoration à bien-être à Bamash ya Hérode. Inafaa kwenda kuabudu mzuri sana wa akili hapana ya Hérode. Hérode son adoration c'est chercher à effacer le fils. Hérode kuabudu yake kutafuta kumaliza mwana. Mais il faut na yoye baboyeke. Inafaa na wewe ujue hivi. Israeli ata akotaki na akota na mabera. Tata ingia ndani ya mabaya. Zambe akoyako la musaika. Mungu atakia kumulamusha tu. Akoya poison isaye na nzela malala. Hata kuyamurudisha ndani ya njia mzuri. Mais lakini ako combattre nanu toutes les nations. Atapikanisha mataifa yote. Barua o bakomonte pona ko combattre ye. Wafalme batapanda juu ya kumpiganisha. Apocalypse 17 ilobea. Ufunuo 17 inasemea yao. Israel tana kotala boye. Israel wakati ataangalia. Alike ba nation bakwe ipamba teseke Dieu ndasanya. Mataifa bakwanguka abuna sasa inatoka Mungu ndo anafanya hivi. Ndio ako visiter bango. Na ndio tabangalia. Pour que Dieu ako kakusala bango grâce. Abafanyie neema. Yango moni balobi 3e jour ezali il viendra comme la pluie du printemps. Banasema siku ya tatu ataketa sa mvua ya nyuma. Ili koloba inataka kusema yako présenter bango année ya grâce. Ataka kubaonesha mwaka wa neema. Donc a clôturer année. Anafunga mwaka. Mais a présenter bango année encore. Anabaonesha tena mwaka tena. Oui. Kweli. Boko bandaleri ya badezo. Kwanza wakati wa pakaliwa wawili. Izaki déjà automne na hiver. Ilikuwa wakati wa mvua ya kupanda na baridi. Alors combat d'Armageddon ils ont clôturé hiver. Na ile vita ya Armageddon iko nafunga wakati wa baridi. Après le frappe jour de l'Éternel. Isha mapigo ya siku ya Bwana. Faut tourner vers Israël. Inafaa geuke kwa Israeli. Tourner vers
Israël comme année mususu. Atageuka kwa Israeli sasa mwaka ingine. Unapata mzuri. Oui, c'est ce que dit le verset 3. Na tu vile mstari wa 3 inasema, connaissons, mjue, cherchons à connaître l'Éternel. Mtafute na kujua Bwana. Car kwa sababu sa venue kuja kwake certaines comme de l'aurore. iko haraka sana mapema. Il viendra sur nous comme la pluie du printemps. Atakuja kwetu sasa mvua ya nyuma. Or printemps ezalaka année qui commence. Rumbi mvua ya nyuma iko ndio mwaka iko naanza. Sona na malam unapata mzuri. Yango Esaïe 63. Na ndio Isaya 63. Et le dit que le jour de vengeance était dans mon cœur. Inasema ya kwamba siku ya kisasi ilikuwa ndani ya moyo. L'année de mes rachetés est venue. Na miaka ya wanunuliwa wangu inafika. C'est un verset ezoko kisama Armageddon après Armageddon. Iko mstari kuelezwa Armageddon kisha ya upaa. Olandi malam unapata mzuri. Batu bakansa na liki 4 nzamba tanga namba verset. Batu wanazaniaka kulika Luka sura 4 Mungu alisoma mpaka na mstari. Service. Inakuwa na kazi mbili. Muto batie na prison, mwenye banamfunga bakolobela ye makambo ya ngolu. Batamwambia maneno ya neema. Mekuro ya kangi mutaza na prison. Lakini suta mwenye nafunga mwenye kwa nani bakotalisa ye maloba ya sentence ya kanda. Batamwambia maneno ya kasirani. Maloba oyo Moïse sengelaka yebisa ba juif. Maneno yenye Musa nafaa waambie ba Yahudi. Eza même maloba ta yebisa ki Farao. Haiko namna moja kusema yenyewe mwambia Farao. Eza ngelo kwa salemi au même moment. Ilikuwa maneno ilifanyikana wakati mmoja. La croix est à la grâce pour la biso dans la prison. Msalaba iko neema kwa sisi yetu unafungwa. Mais la croix est à la vengeance pour le diable. Msalaba inakuwa vile kisasi kwa ajili ya shetani. Alors parce que Jésus attend un namba verset qui verset. Oh yes. Wale kama ya Abraham. Ili kutuma mafundisho ya Abraham. Ili kutufujo yake ete. Tangu asali l'œuvre de la croix. Wakati anafanya kazi ya Pour la biso l'œuvre de la croix, c'est une grâce. Juu yetu sisi kwa neema. L'œuvre de la croix s'appelle vengeance. Na ile kazi ya msalaba iko vile kisasi. Oui. Par rapport à Genèse 3. Kufuatana na Mwanzo sura ya 3 verset 15. Mstari wa 15. Le Seigneur a levé le serpent. Bwana anamwambia nyoka, puisque tu as fait ça, tu ulifanya vile. Lokolo salibo. Na unafanya la postérité de la femme écrasera la tête. Uzao wa mwanamke itavunja kichwa yake. Sokoto ni serpent. Ukamuliza sasa nyoka. Vengeance. Atasema kisasi. Puisque tu as fait ça, ulifanya vile, la postérité écrasera la tête. Uzao itavunja kichwa yake. Cet écrasement est mis la croix. Ile kuvunja na fanyika wapi? Msalabani. Le diable a se révélé dans Genèse 3:15 que Maïko fa. Tawanya. Bona salaki mabe. Tu ulifanya mubaya. Bon pour venger pour na salaki mabe. Balaka kulipa kisasi tu ulifanya mubaya. Alors tant que tu es nzamba longola kitana vengeance. Mungu alitosha wakati ya kisasi. Sombo moni nzambe nengo ki ma chère. Kama unamwona Mungu unamwona kimbia madhabahu hapa. C'était la vengeance. Ilikuwa kisasi. Mais pour la mission de la prison, c'était une grâce. Kwetu sisi wetu tulifungiwa iko nini? Neema. Zona nini zali? Unapata na mule ilikuwa. Esaïe 63. Isema 16. Par rapport ya Armageddon na lolenge zamba ko sala grâce. Iko kufatana na Armageddon na namna Mungu atafanya neema. Ona ba oyo so bakota ki na fausse adoration. Wabenye bote balingana na kuabudu mubaya. Les jours de vengeance étaient dans mon cœur. Siku ya kisasi ilikuwa ndani ya roho yangu. L'année de mes rachetés est. Na mwaka ya wakombolewa wangu inafika. L'année commence par printemps. Kumbi mwaka inaanza kumvua ya nyuma. Yabomoni Osée 6 verset 3. Na tunaona Hosea sura ya 6 mstari wa 5. Quand l'Éternel viendra, wakati Bwana atakuja, et vous allez déjà printemps. Itakuwa mvua ya nyuma. Donc vous allez année itakuwa mwaka ingine ndio anafungua. Bona ye préparer tokota millennium. Juu itayarishe tuingie kumiaka 1000. Alors c'est ce que vous allez qui nango mingi ya koloba par la grâce de Dieu. Anjokele tulikuwa no mingi wa kusema kwa neema ya Mungu. Et nous savons que le Seigneur vraiment azali ko bénir biso richement. Ajua Bwana kuna tubariki sana zaidi. Que le Seigneur nous pardonne na 3 minutes le kisi. Bwana tusamee na
dakika 3 tunapitisha. Tukitimitu na biso. Tunakunja vichwa yetu. Seigneur de grâce, de paix, de miséricorde, rocher. Bwana wa neema, salama na upendo na Yunde ozali Nzambe na kikamwa Yesu. wewe kwa Mungu wa miujiza Yesu. Yunde ozali Nzambe ya pole. Wewe kwa Mungu wa nuru. Libana na yo